mi volo gbojesin dreme eyo mi de bi okun eyo mi no nazo gbojesin apaji na chevo mi to se nu kan lele mi ozun apa olopa yeji mi gogo wa pa lovo yeji amo igbe eyo nde ni bayi we omelele gboje meton de ni bayi coup de vacances eyo go mi no jurgo lo hodolo ekle tende yo benu wa de ne lo etende ten lovo ye de ga yin volo osunde me mi go bi o ale sun lo me eyo igbo hun chenu ye me de ni wazon de ni nko to ye me de ni no tito me de ni nko ye shinu kan lo popo do mi po ni lo fi podo emejito lo popo eme de ye mo volo nu wa de ni nko o we o me lile lo gboje me shin we lo e ba yin dagbo eme lo vo yi ka mo volo jire de mi de ale lo ima wa dagbo na chevu ebe ye me we le ni gbo ye gbo to yin daga na ni ti me na mi lo agba mi to je lo fi lo ekle na lo po mi to mi ni aje kan lo me podo mi po na mi ni ken pado ogbe mi to me baba mi to dansi Antoine podo kan o to de e kan yi po ni lo agba loji dansi Antoine mi kudo ekle wo bonjour na ma faro mo ekle mi kudo o fi wiwa weshimelo fo gaji echena mi o wo me fi mi ole wo me kaka mi ka le kun eji ala vo mi no wazon mi lo nu plan machine ayolology mi ka mo volo mi no vide lo godo zawai ye ite lo godo mi mando nu nyu ede mi mu kaka mi do lo tende me mi de lo gan we me ale yo ni zo mo ni volo se poji abi je fashion vie mi do mi de si alo apade ne loji mapo okay echene kaka na ho de alo iron vo Antoine dansi je fatoni wa tende alo do pon eji ala vo mille yo me kaka ale mi wan be professeur donc mi yo ni wan be coup de vacances lo egbe e lo ho de volo kan ho nu yo ye gben yo do ya mo dan won village de moton chon je fana me ho de yen je gboje me o vie bi egle me yo ye be yi me bi pe donc yen ye be pe egle me kaka na yo me ni do be ti to de ma de po agba epo donc eni me ho mi to ye wa de chon ai me vo na mi no be e me no le yo me yen vo mi ka kun to mi to me ale e me na de ma le yo me egle me lo jan esi egle me lo kele ka henu kon le de wa eni mi yo me ho mi to ye wa créer AED lo we kwaton kun lo po ni AED association amicale des étudiants de Jefa donc quand le mon lo dan vo kan ho no ye gbe yo do eni me do me ho mi to be ga won te mo go yin wi yo me vile ni nyengo kun won titi kaka yin wi yo me be to onu de mi mo na ya mo vo devoir tan de be ye wazon le meganji donc ça dit onde ye kun lo gboje me dan wale ye sin ni ane de ni pole me ya re don de ni pole me eyo ye mo donc eyo egbe ale mi wan gbin o kan do kan me ho de ne ton lonu ya ne nde so mi no be ina o vi mi ton e hale ane donc ye va mi organiser coup de vacances lo te voulez ni wason ya va ye be vie bi ko lo mo zawa mi ti me na mi dagbo do ye ni lo o kunlo abi we o me de mi le lo gboje me de te voué wa le de mi e mi yido te na te voué do wa lo gboje me lo dagbo do ni le me na ye o kunlo le me yo ni be fo mo do video yi gboje yedo ni azan yo de azan yo de godo amo mi yiro yi do yiro amo yo aje mo le ko ti me na ji la gbode le me be mo o vi pe vi su po le me donc o vi pe vi be me de yedo ya onu jai ha to ai he ton do nuji ne va mi jai he ton do onuji o ko den za wa e ya mo onu e lo te pon yedo be yi donc ai ha je do nuji ton lo e yo ni be yi la gbo lopo ane ho lo coup de vacances lo me la gbo lo fore ngole me va mu o vie ma dan pe pa yen va ya yen va o vie ma le coup da yen va ye lo si me amo ye lo dan pe amo yen le ho baby ke ya mu yen le geto yen lo siganu egbe ale ti o fi yen no nu siga yen no nu ge po donc yen va lo america do vie ton nu coup da yen va o vie ton le tende gbete no pe nu kun de go donc la gbo de lo coup de vacances me de ane owo iṣẹ́ apaji lo lo owo iṣẹ́ apaji mo lo ne na ma yen va o vi lo wa bo ka be coup de vacances yen va wi me bon e comporter de ganji ndoni no me dagbo podo no pole me to eton ye ndoni no la gbo nu pon me to hore yen lo ni eno si exercice de ni yen va je o si me e be yen va wi me be amo te mo nde ye kun lo hode wa yan loji yen va lo wi me be amo te mo volo ye le tende ye male gutan iton parents de leve de ngo we ni
ngo wa interpeller mi bo na mi beto ça dit ko me hunde yin ya yeti de wa mi de yede lo wa mi beto na chevule on la gbode le mele ya toro mi to vive papa mi to Antoine Dansi den ba nu kontona ye me den iti to me do te na che wendo le o we o me bo je me to den ba coup de vacances yo gbe yo mi si ane de mi do to gbe to ale ti me ton lo no yin volo na ni wule awuna che vuye na we o me bi be de ni zawa de ni ba iloko mba ya le den lo plon o plon vacances meton l'homme yengo do nu kun lo yeji na ngo lo duduru pe nous ont entendé ma je eblo e ken pa do de nengo papa do la mene menado e mede ni wazon lu taton lo owe o mede ne shin game yengo do ajode ye na ndo do papa na ndo wazon lo we o melile yo de ni gbo be mo di volo de ne ni be ale dagbo de nlo o we o melile ogbo je meton l'homme yo yeti menami papa mi to ga o to de kaye mi kwa lo bo Etienne Titengwe et mon dogbe Toromito Radio Soleil FM ton. Etienne mi kwa bona ofi wa mi to éclairé ton. Etienne mba ode modo mo holome ego vivina do mo afi ego denpeli. Oh mi do to ba mi to dansi Antoine ale trolo. Na yeti me da bodelo o coup de vacances bodje mechi o nu plon chevuye me yeti me na mi. Mo ka di volo mi e ma igbe na do mi lo hode na mi ti me na mi e mi ka mo we o me bodje me ton de chevuye no le ale lo mo mi mo le go dagbo do ye mi ka ma bi nya sha paji lo kede yo ede na mi e Echera mi Titengwe mo se hole lo ipetepo mo lo ne pon lo volo escroquerie yo vo volo escroquerie pi escroquerie ajoje dueme mo tu e yo ne mo za do walo de no dun lo ali o madame Estelle e ma jo walo do ne quand c'est oui lo volo o lo chevu e petepo e yo ndo chebu le coup de vacances ya quand c'est oui ouais mi ti me wo mi to mi go gole ye de mi chevu de ma sewi ma bodo chevu de ma sewi ma po ye petepo ni bo le coup de vacances ya alete le mo volo escroquerie ajoje dueme an kan so mutu mo lo yo lo di mo za wa mi ti me na mutu mi do lo to e volo chevu les vacances ye gbojere ye ma se ajo chevu do chevu no we chime le pele ne be mi e ton ovi mi to ma lo bo le coup de vacances doto chevu we no le we mena ye pe to bungo se we magli an se o do ali o vito no le we me o vito no le we me gen e don le we me kaka do ai gboje mo e mo judo ani le aso me po mi po abi me volo le so me po chefu yo vo lo vo distrait e wo no ni we shi me na ni amo takun gourmet ton bo ale chefu ile we me kaka why vacances amo mi lo vo o lo chefu lo yen go ale coup de vacances amo yin 200 amo chefu de be de pin amo vo 200 chefu ezi ma vo escroquerie ne wa re o tu de o igbedo do no ma yin vo lo a o ba coup de vacances vonu ewu yo ba chefu yo ba coup de vacances ngbo ne fata ebo ye me de no plon no me le la ho dansi apalo po yo baba mi ton ga o to de no de ton e volo jenu kon lo akwa e yo ni zo mi do bayi ti to me de ni bayi o bo je me shin no plon me lo kodo mi ka do bo lo do de nengo e tera mi gba o e tera mi mo se ore o go me la o to ga o to de lo ho ti tan lo e vo c'est de l'escroquerie pure o lo fione me ne o lo tro ne me na yi nu me to ganu o wen lo ni vo me yin o lo fione me yen vo e wa jefa e pepe glegbonu e wa pon ten ye be coup de vacances do le ni coup de vacances de mi e be lo e pepe jefa nya yi se me po ji bi amo vo afa mi e ton le do game bi ko ta mi e problème mi e ton me yin akwatan mi no ni mo don mi no vie na mi do ti me nu ai etene e joru comme de mi me bi me o me bi ma pe na mi se apron che vele mi ro e me ro chen tendi do wa agolo mi nyen yo agolo na mi ro e de ko onu pe vie ni yi na do he go nu pe vie ni na akwa de polo amo mi go do ho me hun na ovide ni wazon gan ovie bi mi go do ho me hun na ipo ovilo po de ngo wazon gan vie bi patapata le me mi go do si e vo okwe de nzawa nyen vo ago he ama go be ugento do mi go akwa mi to flefin de mi e chian le
unde mi mi do be ya ne mi to man nya va go pon ku de vacances mi de me de me font organiser pour on nous donne nya enregistré le 2015 le préfecture du Hogbo donc egbeto ju egbeto ni tian ye de plier don na nu yen chefu na do ne apajira po nya pon délégué glegbon ton egbe e yo ninu nu kon na wa yen va me ne ye no nu kon na nu mi do ya me nu onu pevie me nu elele ton o mla ho ga utore o yo mi siane emede no plonu emede no bayi o nu plonu me gboje meton ye ivolo akwade ye chan e me na yendo akwa kleunde yo ye lo chefueti na emede ni wa golo na yendo sia na ye kanse wi lo bolo akwa na mu ye mi ye akwa na mu ye to saye chan chefuezi pon we ya when ye ni lo fi bo akwa mi le lo fi mozawa bo radio dagboji mi le lo ho kanse wi mi lo akwa mi tombo emede mi ete mi do to mi de bo pon we na ebo ipon we na ndo lo na me ndo jami do keke me ne me ndo ho we kanu ye ndo ho nde na pete pon we yo egbo yi ale mi o lo akwa akwa ton mu ni go vena mi lo we o me gbo je me ton lo sin apaji o ndi no vena lo o ye me Messi nu prometo yi ye me nu prom chevu ye ni jo chevu do lo gbo je me lo ye ni jo chevu do no we chi me amo ye nwa ne ye so ko ye do semeji to iton yi ye do semeji to iton yi ye do semeji to ale wo yo me keke ai gboje a do semeji to che lo we chi me e me lo vo agbo ai gboje gen amo ango a lo vo ye ze coup de vacances ko do ade no e te bi journaliste investigation Antoine Dansi na rolo po na grand frère to evo gboje me na njo chefu do na chefu ni gboje esen para ito na esen ta ito yi li titodo ndo mi o je vilo do mi do na vilo ni sen ta ito yi ko ando yinde section visi ado je lovo do côté ado je lovo da pa ni do alo vo na chefu na ngole coup de vacances mu ayo je da wana evo mi ngole ko aka mi beto mu mi je tito me do mi je da vo na ye ni be yi o ko de mo do kan se mi sinon nya ba mi je tito me do te bo mi na chefu vo na ye no isi me mi mo cho fifle mi yo ni onjo egbe almo ye din no so amo yen do ide de amo o ko de mi no gbelo o ko lo ya mi go se amo yen baba ga uto de mi lo ale vo lo je vo lo chefu no we shi me lo mi ye mi no we shi me ko do chefu lo epo na mi do cho wi wa eton ya bi ye gbo ko do mi ye gbo plan mi le azon mi to mene hori ya kanse mo na ya chito e don eyin vo lo o Victor ele wi o mi gaga yin vacances won mai me ga yin ye no masa tapo te bibo ye no mai kwa fezina ye do go sen ye no we e mu wi o me be eyin vo lo asande viche no ko do e do so ko e do tre akon viche do e viche ma do le nu ge abi ma ho ma lo wa ne so ko e do tre akon viche ma do droit go le cook de vacances dada o ga o to e tena mi la ho dansi e me yin lo mi do to e me lo vo ye lo vo lo o jire gboje ton de mi do ale lo jire lo ma diga eji ni na won ni vo lo chebu ye le gboje machine onupinpin lo ye le na osun lopo ni vo lo efo ye gono we si me osun lopo we po edo be we o me e na ye gboje pe de lo ta me de mi no be ale ni fo tro lo ale be we o me bi be ma opo ndi se owe nko na ndo gobe be de ne lo ma so chebu ye ugan o jo ho mi lo àwọn mi ete do mo lo en gbe mi no ma yin ogbe egbeto pa de ton e yo ni so e me ye wo de mi no lo no o ko lo ji moze e yo ni so mi lo ne ta me pon mi wo gboje me de ye na chevu e lo ko e lo gboje lo ma su e yo so mi lo ya u be foton o chun e lo ton e yo gbon mi be don mi be se o e so ton te yo mi no be yi le meni ye wo je foton wi o we de ni o chun de me bi o ton mo e mo be yi et devoir pour évaluation sommative unde mi kun lo essayer ka hin lo go ganji ya donc mo chuno po lo mi yo me ga lo 16 septembre donc ye go do chuno po na ye do gboje yen bo ye do ni wo wa po ta ito epo ni do wa le na ta ito me ndo o cancelo bo mi e de jam mo mo jam gbo kan o lo se yo ni ba evolo mu o me ye lo volo jire mi yi na o nkunle me gboje metan lo e di volo mi ni gbon nu ta wọn ya pon
ne chevolo e ma mu we nusu na ndo vlon kana lo epodo epo be ma jevolo ngbo yinde ne da papo na wo me be ni kan kon wo me le ya bon e me den lo ho de e we do mango ho e tere mi be idoni mi be ton sei ke ka le terminal ton sei ka ton ho lo po me ka le wa tre po me mi no directeur primaire directeur do coton nde yo be yo ho lo me e yo ni lo na me trule lo po vo nde mi yo be ni be nu tanta we mi ba yi ka le terminal mi do directeur secondaire e ti me e iro me ngbo pon we chevele ti me na vo ohun tete yo mi be na chevele e me de ni ho ha vo ye no se go yen ba wi yo me be amo vilote yo vo ye le be ni le be tanta nde yo me de no le ba coup de vacances ro wo yi do te na enzo enji na chevu e ya na ye ma do be ni ko na chevu nu jo nu yo be 64 44 02 44 66 75 72 72 mi go kun kana toro mi to e na ro mi e ni ba me jito de no do chevu mi to e do okun gboje meton de ne emede igbe na emede ma igbe na emede lo toji na mi ka mo do hodo mi ka do bo kan se emede lo agba lo ji fi kan lo je mi si Toromita nous comptons je kan lo nlo ekle mi kwa lo allo ma aussi na mi fona o adunjo risha mi mo ekle mi kwa lo o dondo mede do agbalo sana ye me pete ko no igbe na mi ira yan ja adunjo risha ira so na gbo mi do nu ko lo po mi le lo ji na mi ma aussi o mo coup de vacances o ni mi ando lo ho jo ho e jon amo e jon o le jon lolo bongo le wa bode goro o mo coup de vacances lo bi bayi lo on a mon fan mais les wende école les wende yeti ye matina tu pète no vide nya wi o me polo me yo le ina yi pui amo yedo wale ko wale yedo lo iwa e mon famille no kan o se ti maga kan o se gbon côté ne o ma aussi on a mon fan ni o do viro si me ye mo joamba le coup de vacances on a mon fan un pinpon e ton do coup de vacances lo me e gbon vona viro ni do be wi o me mi o kan enes dene se ye lo fi ale mi kan mi lo na ye na do me ye lo na mi volo ye ma pon lo e siso ye ma ezon woni e ma do teacher de podo nde pon lo wi o me po lo we de nu na una mayawu na ngbo we vule we podo ze écouter lo to be amo demi do kan o se gbon energy ti mo do na répondre mi to vino e mi we ye yan fa àsìkò lo iwe mi fengo e mi na ho nu le won de mo ho amo mi o ye wa ba inde ko wa ho we to le njuna kan mi mo fa àsìkò lo de o vino de ye na mo fa yesu kwa tintan gbe kwa we go o e wa yin wa hala be wa e nya chevulo e adunjo risha mi go ye me lo vologo do mi to ye se ho mi to ye gbo na gbo do e Toromito ni je kan lo nu wi o me gboje ton chevu ton ho mi nu lo na mi e mondo allo ni komito e lo je Claude honvu ma to kento ton chako teju lo po mi le ho lo jina mi gboje me sin ho lo ho no bodo mi do wa mune coup de vacances lo on je on na se vule we to de lo yen peut-être de janvier peut-être on a coup de vacances bon de les cas de yen flondo ku yo le même ku yo le ko me flondo yen flondo jo no se vole kaka yen go passer concours na di be na do gboje me do a ko be le de o ti be coup de vacances lo ni o ye de ko e ton gbe le ton be ma se yo se vole je le pepe se vole on ta ten do yo me donc je ka de coup de vacances lo ne ni gbe do préparer les na classe supérieure de yen lo ici nous do be ne me a mo te ko te le wa ze do fafun baiden e ma ka fafun sinu sinon c'est vrai comme besoin voilà ni notion mais même de l'aider ben niveau est là où l'on est il est mais quoi de goyer mais de titre na c'est vrai dans la notion mais Claude honvu a mo terminer tiens bon
mini tenkon nyam dana metro le flan o we flan lo ini zedo onwede koji onugbede koji ni menye wona se vre ndo daro ki orendo Echene Claude Honvu wale wana mingo yi emelovo o mla alo torumitolovo je kan lonu Oh iya dagbera we. mi kudo ekleibo Na me dira. mi de pe mi na mi komito Nero me zino ipe ijan afoset se gbeyan afomado weli mi le holo dinami Bon, yana don du mi gbawo na ko de mi ze avec les fonds. Vacances mais nero ten pendant bon c'est voilà il doit renforcer idene. Embe mi yi gbe na coup de vacances bi ba ilo be dansi shin oho de lo di mi de Coup de vacances c'est pour se renforcer. Mon frère. Là bon nous prend méthode de B. Ouais, il font coup de vacances ne. Mi wa ne. Ma ko wa ba. Be ma ne. Enyo ma ni. Ils font do vi do en do coloni. On do kono we vio. Mon frère. Coup de vacances c'est vraiment Agito jino jini mo ze klaku ka soin l'occurrence le coup de vacances no. Be eno involo o mla ho avose tin se gbeyan mi wale nwa na mi go ye me lo volo godo mi ton emele yi gbe na wo me to ko ko je me to emelo bo ere ye ma igbe na gan to re ma mo mele do mi de gomo to ro mi to lo bo je kan loji allo allo mi kudo ekleibo oui bonjour ça va aussi Ami foro ya. Mi mo ekle mo boko. Ayo me boko. Mene. Remi gbemenu ne, so se me podi legrio. Jeremy gbemenu. Remi gbemenu. Eme we shin gbe mi se lo ekle ya le mo. Eme lo polo fi e ba e metru den lo nu kona o we o me do koton, o we o me boje meton shin ho e ba meji to lo po ka lo fi yo volo e ma jo na che vu ni le na mi e mondo. Seto ga uto ri rabi. O ko to jo wonu kumeja. O de lo. E won do analyse kaka ko jo ho lo kwa. Ase ye no wan dik kaka ye na igboje jane. Mo e pe azoma to da ho ititi. Ina na vacances. Vacances lo e tari yo e go e be go ogbo yi yen na gboje taka gbo lo me tu e de kwa. Me comprendre donc moi ko to e jo unu kun to me be gan auto de shin oho je yo mi de je wuye ni mago kan ko do owe ko ke e go bi e de mo pata eli de wa ito yin le me de do azan de go wa ko to kwa de no ko en wa ki ko amo ye ni go do pe owe ça ma jo unu kun me Jeremy gbemenu echena mi wale Remi gbemenu mi wale wana mi go ye me lo volo godo meton Toromita lo volo kan lo nu mi go yi bi o shin lo me allo ese ngbevi kiki etere gun ara la kura vi bo gan na pon kura vi de jo lo bo ngo wa ko alo bo jeju lo kwa do mo na lo gan me lo no chon do mi won te mo do mi mo hore mi antuka mo to gbe jo do we no me dansi Antoine bodo kan u to le po modo boem oui allez mi mo lo wen de dans vie de le coup de vacances parce que tu entends et donc mais allez mais oui on met pour au tout loco et il va dire coup de vacances et de renforcer parce que vilain disons et en dehors vilain do PPC mais on dit na PPC bio et la seconde au moins coup de vacances mais et de renforcer les voitures à rentrer nous ben le moins de dans mais on a nous comptons et denlo nous connait nelo je faji ale o lo ni volo que e lo de ni lo volo ni volo chevue ye le lo kaka ye confire wa dans le coup de vacances mais ne de ojo de na mais mamo parce que on na ka jere gbe ton cheje jere gbe ton ne lo na chevue la ne pas tiare e ma do de tende mi lo mo jo volo que ne va ye lo de ni ba me coup de vacances ta chevue do le kiki janvier mi ni be toro mi to godo to de mi no ilo ekle mi gogo hona me rin ba e joro mi to ina endo sutana ekle shinu wiwa mla ho dansi Antoine do mi do wo lo na mi do sutana mi igbe volo che bo ni le
Boje machine nu plan. E chera mi kaka mo do gbe toro mi to de ni yiro mi e me de ni no tele do si ko de mi lo. O de mo lo en coup de vacances le onu la gbone. Ama o vide ni do so pe ton lo hwe ale. O vide na eze 6e. Nyeme le eze 6e no apapa no meji. Onu yo de ama mo pon na ye yo baba eze be anglais. Ama be anglais pon glesi gbe ye gbe do. Nyan wa amo yen do amo yen pon glesi eten ye do gbe me do eten ye lovo eze gbe du no eten lovo moze pagododo amo yen pon ne nkewele ye no apapa ji. No ke o vide ni godo bebe si ale ye lovo yo bio second. Nyen vo ye wa to ye lovo doa oze seconde ale onu teto yo ibebe ni onu te reason Bede ne kwete poni ba ida gbode lo la gbode le mele de vacances me la ho gan o to de mi gbe volo ma jo mi lo ho lo po na mi do suta na gan ho mi lo yo ni wa o ye ni gbo mi tafu ni me o merci de no lo coup de vacances que te ni gbo mi tafu escroquerie ni wa ne mo ba ere o ye ni gbo mi tafu o ye ni jo chefu edo lo yo vo no ba so que no ba susha do ta na chefu e ma do de tende me lo koloko mo do e yo e lo do e meji no de lo to jale mi e ni gbo de me de lo volo e jo mu na ndo go ta me ton e dan do nuji me lo po ka lo volo e yo e njo chefu na e ni mo gboje mi e ni gbo de da gbo na chefu e ndo yo tende bo ba iro na we o mi belo ndo shi an da gbo na e che na mi na to do e me mi to shi sle agbangba no mo lo di este ma o si mo e jo no ga o to de kan yi ko do dansi Antoine Poton mi wa le won.